Hasteo kwbangma salrogboino Assam Agartala dophalaharo lahar pati mungrok wngwi tongo. Tabukba maisingni jora kwchangmani molni bagwi siari pamtwi klaimani bagwi tebo amtwi lahar pati mungrok wngwi tongo hayakeba wngnai hinui jeng saimano. Tini sangrong salni phungni 6ta tammani jorao amtwi kheno Andhra Pradesh hasteni chini Tripura hasteo a tubuwi phai tongphuru. Mongia RD block hayakeba Mongia PS ni bisingo klainai khowai hangkor bisingni 40 mile amchaini dophalaharo belaikheno pamtwi siari klaima bai tini malkhung philjagwi thangka o atujak malkhung tini 40 mile amchayo amtwi khei lahar patimung wngkha malkhung philjak thangmani kokmamanwi patimung thayo hayakeba o malkhung philjagmani thayo phai sokpaikha Mongia PS ni police rok amtwikhe malkhung philjagwi accident wngphano malkhung mothornai sago dukhu manliya hinui tabuk koktoma. Phaiji jeng khnai nailaiano Mongia PS hayakeba Mongia thanani police ni adong rok tamo sai khwnarikha o patimung rokno twiwi. Busuk jorao pati bungsarmo moi ko koita bojina ne आधा घन्टा नि sekangta mane romde 6টা 6:30 tamlut Andhra ni to mane mo jagan mung khai jagan bu 40 mile 40 mile kali number busuk sir gari number ko AP 16 TP 3778 12 চাকা okay busuk jorao pati bungsarmo moi ko koita bojina ne आधा घन्टा नि sekangta mane romde 6টা 6:30 tamlut
অন্ধ্র নিতু মানে অনন্ত না আমার জায়গার মুখ হয় জাগান বু 40 মাইল 40 মাইল গাড়ি নাম্বার বলছি স্যার গাড়ি নাম্বার কো এপি 16 টিপি 37 78 12 চাকা ওকে